السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في القناه ديالي مطبخ نعيمه الزكي. واليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الطاجين اللي تيكون بالزبيب والمشماش، ونبداو على بركه الله. Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi vi proponiamo una ricetta di un tagine marocchino con l'uvetta e le albicocche. E adesso cominciamo. اول حاجه غنحتاجو شويه القزبر ومعدنوس مقطع. Come prima cosa abbiamo della carne, ci abbiamo aggiunto del prezzemolo tritato, الملح البنات على حسب الذوق، il sale a vostro piacere, الخرقوم البلدي معلقه مع مراش، la curcuma un cucchiaio, سكينجبير معلقه، lo zenzero sempre un cucchiaino piccolo, الفلفل الاسود معلقه مع مراش، il pepe un cucchiaio però non riempitelo troppo, الفلفل الاحمر، della paprika sempre un cucchiaio, نص كاس ديال العنبه البنات، فيه زيت العود وزيت المائده، e mezzo bicchiere di olio d'oliva mescolato con dell'olio di girasole. نتوما البنات انا تندير غبره، واللي بغى يديرها فري يديرها، انا تنفضلها غبره تجي لذيذه. Aggiungiamo dell'aglio, noi abbiamo dell'aglio in polvere, però voi potete mettere anche dell'aglio fresco. وتنخلطوا البنات، تنحاولوا باش ياخذ البنه ديالو. E mescoliamo tutti gli ingredienti insieme in modo tale che la carne assorba tutte le spezie. صافي تشوفوه، انت كتشوفوه تيكون، خليه واحد شويه ونرجع معاكم. Adesso lo lasciamo riposare in modo tale che assorba bene le spezie e torniamo dopo. دابا البنات هو خلينا واحد 10 دقائق يترقد، خليته مرقد. دابا غادي ندوز ندير الطاجين Adesso l'abbiamo lasciato nelle spezie per 10 minuti circa e adesso passiamo a metterlo nel tagine. دابا البنات انا غندير الطاجين يطيب. شلطت بصيله وحده تتشوفوا بهذا الشكل. Adesso abbiamo messo il tagine a cuocere e ci abbiamo messo dentro una cipolla tagliata a pezzettini. ودابا غنزيدوا اللحم اللي شهر منا غنزيدوه، E aggiungiamo la carne che abbiamo lasciato marinare nelle spezie. وغنخليو شويه الطاجين يسخن، الباقي ما سخن. E li lasciamo nel tagine finché il tagine non si scalderà per bene. وهذيك الشريميله اللي بقات زدت عليها واحد شويه الماء وخويتها هكا، ونخليو يسخن الطاجين ونرجع معاكم. E abbiamo messo l'acqua nel resto delle spezie che è rimasto e l'abbiamo aggiunto qui con la carne. البنات هاو بدا تيطيب لنا شويه شرمل كما تشوفوا، نقلبوه شويه. Adesso, come potete vedere, la nostra carne è cotta da un lato, adesso l'abbiamo girata per lasciarla cuocere dall'altro lato e non abbiamo aggiunto né olio né niente, solamente con l'acqua di prima. البنات دابا غادي نزيد شويه الماء سخون. البنات غنزيد الماء طايب، ضروري خصو يكون طايب باش اللحم ديالنا ما تيقصاحش، وما تكبوش فوق اللحم غير بالجناب. Adesso abbiamo aggiunto dell'acqua calda, deve essere calda in modo tale che la carne non venga dura e quando aggiungete l'acqua nel tagine cercate di non versarla sopra la carne. البنات دابا غادي نخليه يدخلوا شويه الطياب، غير يدخلوا شويه الطياب غادي ندير البصله فوقو بالزبيب. Adesso lo lasciamo cuocere. البنات نشوفوا الطاجين ديالنا، اللحم دخلوا الطياب شويه. دابا غادي نستفوا البصله ديالنا، نستفوها هكايا.
Adesso la carne è mezza cotta, ha fatto mezza cottura, aggiungiamo le cipolle in questo modo. ايه ونتبعو التستاف. على استفت البصله ديالنا، نديرو شويه الفلفل الاسود من الفوق البنات باش يعطي اللذه للبصله، وغنديرو شويه الملحه باش ما تجيش مسوسه البصله ديالنا. Dopo aver aggiunto le cipolle, aggiungiamo un pizzico di sale e un pizzico di pepe, così che danno il gusto anche alla cipolla. الزبيب ديالنا البنات انا كنت مرقداه، غسلته ورقدته. E abbiamo aggiunto anche dell'uvetta sultanina. Noi l'avevamo già messa nell'acqua calda e poi l'abbiamo messa nel tagine. غادي دابا غنستف المشماش ديالي بهاد الطريقه هكايا، وكل واحد على حسب التزيين ديال الواحد. E adesso abbiamo aggiunto anche delle albicocche secche, che abbiamo anche loro, le abbiamo messe nell'acqua calda. فزقتو ودرتو في الماء سخون صافي، وغنتبعو هكايا نستف. ندير شويه القرفه عواد يطلق البنه ديالها من الفوق، وتنحيد انا تنديرها غير من الفوق، وغادي نخليو الطاجين على نار مهيله باش يطيب على خاطرو ما يتحركش لينا. Adesso, dopo aver messo le albicocche, abbiamo messo 2 stecchi di cannella per lasciare il loro gusto e adesso copriamo il tagine e lo lasciamo cuocere a fuoco basso. صافي دابا نشقاو. دابا البنات نشوفوا هو طاب، نحطو الغلاقه ها هو اللحم طاب. دابا البنات غنزيدو واحد 10 دقائق هكاك وندوزو لمرحله التقديم. هاد البنات راه تيجي لذيذ هاد الطاجين وتنتمنى تجربوه. نزيدو واحد 10 دقائق ونوليو ندوزو مرحله التقديم. Adesso il nostro tagine è quasi pronto, lo lasciamo cuocere per ancora 10 minuti e vi mostreremo dopo l'aspetto finale. هذا هو البنات الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا. تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتنتمنى تجربوه في ديوركم، راه تيجي لذيذ بزاف البنات. ولا عجبكم كتبوا لي في التعليق، ولا نال الاعجاب ديالكم ما تنساونيش بالاشتراك وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم. Questo è l'aspetto finale del nostro tagine. Speriamo che vi piaccia e speriamo che lo rifate a casa vostra perché viene veramente buono. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale e ci vediamo per un prossimo video.